Dalam kitab At-Tibyan, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, yustahabu ayyaqra'a indan naumi ayatal kursi wa qul huwallahu ahad wal mu'awwizataini wa akhirat suratil baqarati. Dianjurkan untuk membaca ketika hendak tidur, membaca ayat kursi dan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, juga surah Al-Mu'awwizataini atau surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dan akhirnya surat Al-Baqarah. Fahadza mimma yuhtammu bihi. Maka hal ini, keanjuran untuk membaca ayat dan surat-surat tadi, adalah sesuatu yang dipentingkan. Wa yata'akadu al-i'tina'u bihi, dan menjadi kuat untuk bersungguh-sungguh terhadap keanjuran tersebut. Faqad sabata fihi ahadisun sahihatun an Abi Mas'udin al-Badriyyi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Maka tetaplah hadis-hadis yang sahih di dalam keanjuran yang tadi dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatani min akhiri suratil baqarati man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Dua ayat dari akhirnya surat Al-Baqarah, siapa orang yang membaca tersebut di setiap malam atau di suatu malam, maka hal itu mencukupinya. Qala jama'atun min ahlil ilmi, telah berkata sekumpulan daripada ahli ilmu mengatakan kafatahu an qiyamil laili, hal tersebut mencukupi daripada qiyamul lail. Wa qala akharuna kafatahu al-makruha fi lailatihi, dan yang lainnya berkata hal tersebut mencukupi terhadap orang yang mengamalkannya terhadap perkara yang dibencinya di malam tersebut. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana kulla lailatin yaqra'a qul huwallahu ahad wal mu'awwizataini. Dan ada sesuatu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap malamnya tidak lepas daripada membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dan surah Al-Mu'awwizataini atau surah Al-Falaq dan An-Nas. Wa qad qadamnahu fi faslin nafsi bil Qur'ani, dan sungguh saya sudah lewat menerangkannya atau menyampaikannya di dalam fasal terkait meniup dengan Al-Quran. Warawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi an Ali radhiyallahu an qala ma kuntu ara ahadan ya'kilu dakhala fil islami yanamu hatta yaqra ayatal kursi. Dan Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya telah meriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu an, beliau sahabat Ali berkata, tidak ada saya melihat kepada satu orang yang mempunyai akal yang masuk di dalam Islamnya, dia tidur sampai dia membaca ayat kursi. Jadi di mata beliau sahabat Ali selayaknya orang yang beragama Islam untuk tidak lepas ketika mau tidur membaca ayat kursi. Wa an Ali radhiyallahu an aidon qala ma kuntu ara ahadan yaqilu yanamu qabla ayyaqra'al ayati as-salasa
al-awakhira min suratil baqarati isnaduhu hadisun sahihun ala syartil Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Ali radhiyallahu an, beliau berkata, saya tidak melihat pada satu orang yang berakal yang hendak tidur sebelum membaca 3 ayat dari akhir daripada surah Al-Baqarah. Hadis ini sanadnya sahih atas syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Uqbah bin Amirin radhiyallahu an qala, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamurra bika lailatun illa qara'ta fiha qul huwallahu ahad wal muawwidhataini fama atas alayya lailatun illa wa ana aqra'uhunna. Dan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, jangan sampai terlewat, kamu jangan sampai tidak di waktu malam kecuali membaca di malam tersebut Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas dan surah Al-Muawwidhataini atau surah Al-Falaq dan An-Nas. Maka malam tersebut tidak akan datang kepada saya kecuali saya membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Wa an Ibrahim An-Nakhai qala kanu yastahibbuna ayyaqra'u haula. Dari Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata bahwasanya para sahabat itu suka untuk membaca as-suwara, membaca surat-surat itu kulla lailatin salasa marratin qul huwallahu ahad wal muawwidhataini. Membaca apa? Yaitu membaca setiap malamnya 3 kali daripada surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq An-Nas. Isnaduhu sahihun ala syarti Muslimin. Hadis ini sanadnya sahih atas syaratnya Imam Muslim. Wan Ibrahim aidon kanu yu'allimunahum idza awau ila firashihim ayyaqra'u al-muawwidhataini. Dari Ibrahim, para sahabat itu mengajarkan kepada manusia lainnya ketika hendak menuju kasurnya atau tempat tidurnya, dalam artian mau tidur, untuk membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Wan Aisyata radhiyallahu anha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a az-zumara wa bani Israila, rawahu at-Tirmidzi wa qala hasanun. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Nabi itu tidak pernah tidur sampai beliau membaca surah Az-Zumar dan surah Bani Israel. Telah diriwayatkan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hadis hasan.